সমস্ত সুধীযন্ত্র প্রেমী দর্শক দর্শিগণ মনে রাখନ୍ତୁ ছুটি চলନ୍ତୁ আগে চলନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ବାସାଳି ହତା ବୁଲୁ ଭାଇ ପେଣ୍ଡାଲ ବାସାଳି ହତା ବୁଲୁ ଭାଇ ପେଣ୍ଡାଲ ନାଟରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରୁ ଶୁଭ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ ବାସାଳି ହତା ବୁଲୁ ଭାଇ ପେଣ୍ଡାଲ ବାସାଳି ହତା ବୁଲୁ ଭାଇ ପେଣ୍ଡାଲ ନାଟରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚପୁର ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସବୁ ଶ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରୀମଣି हे श्रीमंदिर हे श्रीमंदिर हे श्रीमंदिर हे श्रीमंदिर हे श्रीमंदिर हे श्रीमंदिर प्रथम रात्रि मञ्चस्थ करिब 6 तारिख प्रथम रात्रि मञ्चस्थ करिब सुपरहिट नाटक कहई दास जगन्नाथ जगन्नाथ संस्कृति पर आधारित नाटक कहई दास जगन्नाथ आसंता 6 तारिख आसंत देखिबा 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 श्रीमंदिर हे श्रीमंदिर हे श्रीमंदिर हे श्रीमंदिर हे श्रीमंदिर हे श्रीमंदिर हे श्रीमंदिर समय दबाजे 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 हतारे आशाली हतारे आशाली हतारे आशाली हतारे आशाली हतारे बैठे 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 श्रीमंदिर हे श्रीमंदिर हे श्रीमंदिर हे श्रीमंदिर हे श्रीमंदिर आसंता 6 तारिख बासाली हता बुलू भाई पेंडाल बासाली हता बुलू भाई पेंडाल को आसुची ओडिशा यात्रा जगत रे हाई बिग बजेट रेकर्ड करी आगे आसुची ओपेरा श्रीमंदिर श्रीमंदिर आसंता 6 तारिख प्रथम रात्रि मञ्चस्थ होती चैलेंज नाटक कहई दास जगन्नाथ कहई दास जगन्नाथ नाटक भाई बासाली हता बुलू भाई पेंडाल एडवांस टिकट काउंटर खोला जाइछे एडवांस टिकट काउंटर टिकट संग्रह करे आसंत देखिबा हे श्रीमंदिर 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 हळ करी बैठे 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 हळ समय रबाठे समय रबाठे समय रबाठे समय हरि बाटे हरि बाटे हरि बाटे हरि बाटे हरि बाटे हरि बाटे नाटकरे भयाल भाई तोर अभिनय करिबे नाटकरे भयाल भाई तोर अभिनय करिबे वैसे कान्हा 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 आसोचे 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 टिकियोपा ये टिकियोपा ये टिकियोपा ये टिकियोपा ये टिकियोपा ये टिकी अभिनय करिबे अभिनय करिबे अभिनय करिबे अभिनय करिबे अजय मिश्र 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 अजय यापुपा हे यापुपा हे यापुपा हे यापुपा समय रबाठी समय रबाठी समय रबाठी समय रबाठी समय रबाठी समय रबाठी हे श्रीमंदिर 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 ओपेरा ओपेरा श्रीमंदिर आसोचे बासाली हता बुलू भाई पेंडाल नाटरंग मंच पड़े आसंता 6 तारिख प्रथम रात्रि मञ्चस्थ करिब नाटक कहई दास जगन्नाथ विशेषकर माँ भौणी मैंने देखला बड़ी शिखला बड़ी उपलब्धि कला बड़ी जगन्नाथ संस्कृति पर आधारित नाटक
কহই দাস জগন্নাথ, কহই দাস জগন্নাথ, কহই দাস জগন্নাথ, কহই দাস জগন্নাথ। নাটক দেখার সঙ্গে সঙ্গে চলো দেখবাম অপেরা শ্রীমন্দিরের বিশেষ আকর্ষণে জার্মানির অসাধবা হাই বক্সিং সার্ভেলাই ডলবি সাউন্ড রেল সেলি ট্রিপল পেন্ডাল দার্জিলিং ফেন্সিং গেট ইলেকট্রনিক রাউন্ডিং পেন্ডাল, রাউন্ডিং পেন্ডাল, রাউন্ডিং পেন্ডাল, রাউন্ডিং পেন্ডাল, রাউন্ডিং পেন্ডাল, রাউন্ডিং পেন্ডাল, পেন্ডাল বলি, 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 পেন্ডাল পেন্ডাল, উলিবা 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 চলো বাসালি হপ্পা, বাসালি হপ্পা, বাসালি হপ্পা। বলো ভাই পেন্ডাল না দরঙ্গ মঞ্চ প্রকাশ হচ্ছে আসান্ত 6 তারিখে অপেরা শ্রী মন্দির সব শ্রীঙ্গ শিরোমণি শ্রীমন্দির আসন্তা 6 তারিখের প্রথম রাত্রে মঞ্চস্থ করিব নাটক কহই দাস জগন্নাথ। যুগে খালি সত জগন্নাথ